Kanane, ninafanya kazi ya taksi. Ninaishi hapa Mungwalu. Niko hapa na mwaka mmoja. Niko baba watoto kenda. Niko napakiza chakula ya wafadhili wa PAME ambao wamekuja kutusaidia na chakula juu ya ugumu wa maisha ambao tumeyapitia hapa, ugumu ya vita, ugumu ya magonjwa ya riposte Ebola, na kwa ajili ya hiyo tunawashukuru kwa kutuletea chakula hii. Nimepata mchele, napata mafuta, ninapata na maharagi na chumvi. Tulikuwa tunavichunga kwa hamu sababu hali ya maisha ilikuwa ishakuwa nguvu. Ni bezwe kabisa sababu inatusaidia, na kwa ajili ya hii chakula nawazi itanisaidia, itanipa hata garanti ya miezi 2, sababu chakula ni amana kwa familia, kwa jamaa zetu. Kwa mazingira yenyewe tunaishi ndani, wagonjwa wako kando kando, wengine wako kwenye hospitali, wakupoteza maisha, wako tu wanapoteza maisha sababu ya magonjwa ya Ebola. Kwa leo wakilia wanaogopa sana panda taksi, haiko kama kawaida saa vile mbele, sababu wanaogopa magonjwa ya Ebola, kusema swata anaweza ikala kumoto, mwingine alikala hapo kuna magonjwa, aloro hatupate tena wateja saa vile tulikuwa tunawapata mbele. Leo vraiment tunakuwa diminution ya waklients ku terrain juu ya problem ya magonjwa. Hii chakula inaweza kutusaidia wakati pesa hakuna, lakini kama chakula iko mambo yanaweza kurahisisha.